विक्रय गुरु अवसर प्राप्त टीचर आसन गोटे छोटे आमर अपमान जो मैंने फोटो उठाउछंती भाइराल करिवे नहीं करंतु ना छाणंतु ना समस्त वृद्ध लोक माने तार मानत अछि समस्त मंडलीर वयस्क वृद्ध लोक माने हाथ छुई मुख्य लोक माने हाथ छुई तांको प्रभु ठारे समर्पण करी मंडली रे ग्रहण करिवे प्रार्थना जाको पानी देवे से करिवे तापरे प्रार्थना सरिला परे आ अवशिष्ट काम मंडली तांको समर्पण करिवे पाड़ धन्यवाद आसंत आउ जदि केही वयस्क अछंती भाई मानक मध्य हां है बंधु ना बुढ़ा बोल दे बोल भाव छे बाबू आसंतु जोगियो लिमा ओसोएगला वयस्क जो मन से माने ही आसंतु निजे निजे आसंतु दया कर धन्यवाद इस समय मंचा स्थित प्रभु दास माने मंच तलक जावाक अनुरोध करी बालक और बालिका मान जीवे और प्रार्थना करा समय साइड है अरे निखिल मत टिके डिस्टर्ब हैला बोले मार खाए निमाने इतर वासनु अवसर प्राप्त बालक आनंद गुरु प्रधान मत समस्त छई यह हस्तार्पण पूर्वक प्रभु ठारे समर्पण करी हमें ग्रहण से समस्त बालक हो से समस्त आशीर्वाद तांको बरतु समस्त स्नेह सहानुभूति प्रचारक लिमाम को प्रचारक घंटम को प्रचारक विशाल को सहित वृद्धदास ख्रीष्टदास प्रधान ये चार जन प्रार्थना कलापर शेष में परिचय प्रार्थना सहित आशीर्वाद और सहित प्रार्थना को शेष कर आम्मा मानकर आशीर्वाद रखर पिता ईश्वर तुमसे महानव धन्यवाद करूँ तुम गौरव करछु प्रशंसा करछु हे प्रभु बापा जहाँ मैं आशा करूँ से आशा को आज तुम्हें पूर्ण कल प्रभु तुमसे महानव धन्यवाद करूँ प्रभु हमें पुत्र नथिबा बालक बालिका परे प्रभु आज तुम्हें मैं माता नथिबा जगत सिपाही परे प्रभु दया प्रभु आमकर बंधु स्वरूप प्रिय बालक मान सम्मुखें उद्धार कराइल प्रभु तुमसे महानव धन्यवाद करुचे आज जेते आम अच्छु
ଯେତେ ସଂଜ୍ଞା ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେତେ ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ପାଦ ତଳୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମାନବମୟ କରୁଣମୟ ତୁମ ମୌଳିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର ପରିଚାଳନା କରିବ। ଏଥିତ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଭୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗ୍ରତ କର ପ୍ରଭୁ। ସାନଠାରୁ ବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହେବୁ, ପ୍ରଣିପାତ କରିବୁ, ଭୟ କରିବୁ, ଭକ୍ତି କରିବୁ, ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥା କହିବୁ। ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବର୍ଗତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଓ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କଥାରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଚଳିବୁ। ତେବେ ତୁମର ଗୌରବ ହବ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବୁ ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେବ। ଏଇଭଳି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରେ ଯୋଉ ଦର୍ପତା ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଦୂର କରି ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମାନ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁକୁ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିছে ତାହାକୁ କ୍ଷମା କର। ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଗଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୁହକୁ ଆପଣା ପାତ୍ରରେ ରଖିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉପାସନା ଗୃହର ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଗଲ। ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆପଣର ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧବୀର ସଦା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇଲ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଭାର ପ୍ରଭୁ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛ। ସେ ବାକ୍ୟରେ ଗୀତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେ ନିଜେ ଭିଜିବେ। ଆପଣାର ଏକତ୍ରିତ କଲମାନଙ୍କୁ ଭିଜାଇବେ। ଶକ୍ତିରେ ବୁଦ୍ଧିଶାଳିତ କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କଲମାନେ ଯେପରି ବାଳକର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ପୁଣି ବାକ୍ୟରେ ଗୀତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମଙ୍ଗଳ କର ପ୍ରଭୁ। ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆପଣର ଯୋଦ୍ଧା କରି ମଣ୍ଡଳୀର ଫାଟକ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରାଇଛ। ତାହା ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ବାଳକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ପଠାଇ ନିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଣି ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବୁଦ୍ଧିଶାଳିତ କର। ସମସ୍ତ ମହିମା ଗୌରବ ତୁମରି। ଯୀଶୁ ତୁମ କଣ୍ଟା ପିନ୍ଧା ପାଦ ତଳେ ସବୁ ନିବେଦନ କରି ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। प्रार्थना करिबा। प्रभु तुम्हें अन्न 4 वर्ष पर्यंत पाड़क विहीन थिबा बेले तुम निकटरे आम नवेदन मनर मत बाहर को आनिबा से समस्त मध्य तुम्हें मंगल कर। प्रत्येक को एक व्यक्ति कर, एक मनुष्य कर। से दिनांक समय
ସମୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ତୁମ ସେବା କରିବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲା ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି पवित्र आत्मा रे तांको तुमे अभिषेक करो जोद्वारा पवित्रता रे गमनागमन करबा को पाइबो सेति पाइ तुमे दया करो तांको परिवार को तुमे रक्षा करो निविया परिवार प्रभु दायित्व बाबे अनेक दुख संकट दे दिया मैं प्यार करी तुम नाशन करो तुम दासीन करो हस्त मंदिर मस्तक मंदिर हस्तार्पण करी से माने गमनागमन करबा को पारिबे दया एई समय को प्राचीन मान सहित तुम दास के प्रार्थना करिछु आज दिन ठारू मंडलीर दायित्व नै समस्त कार्य करबा को पारिबे दया कर प्रत्येक परिवार को मध्य रक्षा मंदिर भूमि अयोग्यर प्रार्थना अपूर्ण स्थान को पूर्णता दे तुम धन्यवाद मंगलमय पिता हमारे मनुष्य माने प्रभु तुम्हारा दासंकर मस्त किंतु मनुष्य हस्त में तुम्हारे प्रभु करे सदा पाई जे हमारे विश्वास अधिकार मंडलीर प्रत्येक अवस्था पल्लर दायित्व मंडलीर दायित्व प्रत्येक विश्व आत्मिक करवा पूजा ग्रहण आशीर्वाद कारण है गमन बाहर भिन्न आशीर्वाद मंडलीर प्रवेश प्रत्येक अवस्था तुम उपस्थित कार्य साधन सुंदर